Okay, everyone. In this occasion, I would like to explain to you about how can we differ? Yeah, how to differentiate between a few and less. Okay, maybe some of you have known about this. Mungkin beberapa dari teman-teman semua ada yang sudah tahu membedakannya bagaimana. Cuman dalam berbahasa Inggris, dalam speaking, this is very important. It is very crucial, everyone, when you want to say few or you want to say less gitu ya ketika lagi speaking. Nah, ini ada poin penting, ada countable and uncountable, and how to use few, how to use a little, and then a review quiz. Ada quiz juga di sini nantinya. Oke, nah di sini guys, ingat countable nouns refer to things that can be counted. Countable berarti bisa dihitung lah ya. They have singular and they have plural. Kalau countable ada singular, ada plural. Contoh, one apple, two apples. Berarti bisa singular, bisa plural ya. Kalau singular satu, kalau plural dua atau banyak. One apple, two apples. One apple, four apples. Berarti itu adalah berarti apple countable gitu kan. Nah, what countable noun can you think of? Kira-kira kata benda countable macam apa yang teman-teman ketahui sekarang? Coba, can you say one, two, or three? Come on. What countable that you are thinking of? Yang sekarang ada di kepala teman-teman semua. Apa countable yang ada di kepala sekarang? Come on. Pensil. Oh, pensil, betul sekali. What else? Pencil. Yeah, I need 10. Come on guys, work together with me. I need 5 deh. I need 5. Pencil sudah. What else? Book. Book. Oke, yang lainnya? Home. Kemana ini Kalista, Dia, Glory? Where are you? Come on, speak up, Bro Setiawan, Efriza. Home. Song. Ah? Song. Room. Okay, yes, correct. And then what else? Song. Song. Oke, song boleh, song. Oke, itulah kata benda yang bisa dihitung. Yes, pen, and etc. Betul sekali. Nah, contoh ini kan book. Betul sekali. Makanya ada books. Karena book itu adalah countable. Ada dog, or even cat. Makanya cats or even dogs. Berarti ini countable. Ada bananas. Berarti ini countable, everyone. Ada banana, ada bananas. So, kalau misalnya kata bendanya bisa diakhiri oleh huruf S, berarti itu countable. Gitu, guys. Ya. Itu kan student. Berarti students, gitu kan. Menggunakan S, berarti itu countable, guys. Lagi, ada pencils, pakai S, berarti itu countable. Oke, pencils. Nah, sedangkan kita move ke benda yang uncountable. Ingat, uncountable noun refer to things that cannot be counted. Yang nggak bisa dihitung. Berarti nggak ada tuh bentukan pluralnya. Jadi dengan kata lain, benda uncountable itu selamanya singular. Jadi sebanyak apapun air, tetap water. Nggak jadi waters, nggak jadi kayak gitu. Ini juga sama nih, cat, paint. Sebanyak apapun catnya, mau itu seberapa gitu ya, seberapa liter lah, seberapa ratus liter lah, bebas. Tetap aja, paint, nggak jadi paints. Oke. Nih, bread. Ini uncountable ya. Kan ada satu roti. Enggak. Jadi kenapa ini bisa jadi uncountable? Karena bahan dasarnya itu adalah gandum. Sama halnya dengan sabun. Kan ada sabun batang. Enggak, kan bahan dasarnya itu cair. So that's why shop is uncountable. Bread juga sama uncountable. Oke, kayak gitu. Water, tetap aja kayak gini nggak jadi waters. Rice, ini uncountable. Oke. Money uncountable. Oke. Kan ada 1000, 2000, berarti kan bisa itu. No, not like that. Karena itu kelipatannya nggak terbatas. So that's why it is uncountable. Kan ada setriliun ya, ada X quadrillion, ada X triliun. Terus aja sampai ke infinity. So that's why it is uncountable. Nah, sekarang kita menggunakan a few sama a little. Bedanya gimana tuh? Ingat guys, we use a few with the plural countable noun. Kita menggunakan a few dengan bentukan plural, harus plural. Tapi tetap guys, maknanya sedikit. Ketika kita lagi mau ngomong a few, gitu kan, kita harus sebutkan benda plural dengan benda yang banyaknya, meskipun maksudnya sedikit. Contoh tuh, example one over here. Oke, wait. Contoh example one over here, nih. There are a few bottles on table. Ada sedikit botol di atas meja.
Ya meskipun bottles pakai S, tapi tetap maknanya sedikitnya. Mungkin cuma 2, mungkin cuma 3. There are a few bottles on the table. I will meet a few friends, beberapa teman, for lunch today. Ya, maybe cuma 2 teman atau 3 teman, gitu kan ya. A few friends harus menggunakan berbentuk plural, meskipun maknanya sedikit, karena secara grammar harus kayak gitu. Oke, I will meet a few friends. Oke, there are a few bottles on the table. Oke, kayak gitu guys. Next lagi. Sedangkan a little, we use a little with uncountable noun. Kalau a little itu menggunakan yang uncountable. Contoh, there is a little milk. Hanya ada sedikit susu yang tersisa di dalam kulkas. There is a little milk left in the fridge. Okay. I ate a little bread. Aku makan sedikit roti for breakfast. Oke, aku cuma makan sedikit roti untuk breakfast. Oke, maka dari itu menggunakan little. So, little is used for uncountable. Ya, kayak gitu guys. Oh ya, everyone, lupa. Saya belum update di Google Classroom ya. File-filesnya saya belum diupdatekan, saya belum diuploadkan. Dan ada juga, berarti sama ini 2 video yang belum saya upload ke YouTube juga. So, please wait everyone. I will complete it. I will fulfill. So, no worries guys. Oke, yang paling penting silahkan join aja langsung ke Google Classroom-nya. Oke, karena itu selamanya sampai teman-teman udahan program ini juga, teman-teman masih bisa akses itu. So you can still access that. Oke, I ate a little bread for breakfast. Oke, kita kembali lagi ke sini. So, intinya adalah a few artinya sedikit tapi untuk countable, a little artinya sedikit tapi untuk uncountable. That's the point. Oke, seperti itu. Next. Nah, kita akan coba quiz everyone before we practice. So you just say a few or a little nih guys. There are blah 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 cookies in a cupboard. A few or a little? A few. A few. A few. Okay, that's correct. Nice. Speak up louder and together. Yeah. What is it? Few. Few. A few books. Yeah, at the weekend. Good. Again, what is it? A little. Okay, I spill. Apa tuh spilled? Menumpahkan ya. Menumpahkan. A little water on my dress. Good. Again, I have A few. a few pencils in my bag. Bagus. There is still A little. Oke, bagus sekali. Time itu uncountable ya. Kalau time merujuk ke experience ataupun memori yang sudah saya ajarkan waktu itu berarti menunjukkan ke uncountable. There is still a little time left to study for the exam. Sedikit waktu yang tersisa nih untuk exam. Okay, good job everyone. So I hope you can use it. I hope you can use a few and then a little in your daily conversation, of course. Ya, gunakan itu guys. Sip. Nah, sekarang kita akan coba. Nah, guys, kita akan discuss with your friend as usual, asking and giving opinion. Okay. In general, an opinion. Kita akan bermain opini ya. Kita akan mempertanyakan opini orang ataupun kita akan mencoba untuk mengutarakan pendapat. Oke, sekarang. What is the opinion? In general, the opinion is a judgment, penilaian. Viewpoint, sudut pandang, or statement, pernyataan about matters commonly considered to be subjective. Ingat, opini itu subjektif ya, gak mungkin jadi objektif. Karena itu berdasarkan sudut pandang. Oke, bukan by data atau by analisa. Oke. Opinion is based on belief or view, tuh kan? Hanya berdasarkan kepercayaan atau pandangan semata. Sometimes it is not based on evidence, tidak berdasarkan bukti that can be checked, yang bisa dicek gitu ya. So opinion, non-affirmative, affirmative opinion, so it's just running around. The point is opinion is just coming from point of view. Oke, nah contoh mempertanyakan opini orang. Teman-teman juga boleh kayak gini nanti pas praktis ya. What do you think about? So, what do you think about? Apa? How do you interpret? Ya, ini asking opinion bagus nih guys. Jadi jangan selalu menanyakan what is your opinion gitu. Pakai cara lain. How do you interpret? Can you share your idea about? Apa? Would you like to say something about? Dan lain-lain. Do you mind telling me what you think regarding with? Apa gitu. Oke? Dan lain-lain everyone. Yang paling sering itu
Ya coba nyatakan yang nomor 1 sampai nomor 5 deh. Dari yang what do you think about sampai ke do you mind telling me what you think regarding with apa gitu. Oke, silakan. Ya boleh juga teman-teman bisa bilang, could you please state your opinion about. You can ask your friends to apa ya? You can ask your friends by using these questions. Oke, your friends opinion ya by using these questions boleh tuh. Oke. Nah, pas giving opinionnya, teman-teman boleh bilang kayak gini. I think, boleh itu paling seringnya penggunaan I think. Teman-teman boleh bilang I should be saying that. Ya, aku harus mengatakan I should be saying that. I have a little different idea with, boleh. In my opinion itu sering banget. I have to say it will be good. I will tell you about. Oke, silakan bebas. Yang paling bagus menurut saya itu tuh I should be saying that. Itu jarang banget orang pakai kayak gitu ya. I should be saying that. Itu bagus everyone. Ya, silakan. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat constructive ideas terhadap sesuatu. Kalau kita mau beropini, kita harus mengkonstruk idenya dengan bagus. So how can that opinion becomes a good opinion? Yang pertama, apa dulu masalahnya? What? We need to know about what-nya gitu. Apa dulu nih permasalahannya? What is it? What itu kita berarti hanya menyatakan bahwasanya what itu kita hanya tahu, kayak misalkan what do you think about Bali's view? Pemandangan di Bali. Nah, what-nya berarti pemandangan di Balinya. Di sini subjektif. Teman-teman boleh bilang good or even bad. Sepengetahuan teman-teman. Oke. Kayak misalkan what is your opinion about Russian invasion, invasi Rusia? Teman-teman boleh berpendapat itu dikarenakan bisnis lah, dikarenakan politik lah, dikarenakan Rusia terasa terancam lah, silahkan. Why-nya berarti ya why it happen, why it could be like that. Teman-teman boleh menjelaskan gitu. Why it could be like that because bla 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 bla. Jadi apa yang teman-teman omongin itu akan jadi panjang gitu. Ya. Jadi ketika teman-teman berpendapat tentang Russian invasion, why it could be happening because maybe Russia try to protect their land and then Russia try to protect their political atmosphere from Europe, especially from Uni Eropa dan lain-lain. Boleh. Jadi jelaskan menggunakan why. Dan sepengetahuan teman-teman juga. Dikarenakan ini hanya opini, so you can say your opinion about that. Why-nya kenapa? Ya sederhana lah, kayak misalkan sekarang di daerah teman-teman banjir gak sih? Ada yang banjir gak guys in your area? Ada yang sedang mengalami banjir gak? No. Oh no, alhamdulillah ya kalau no ya. Teman-teman boleh berpendapat kenapa itu jadi terjadi. Banjir itu apa? Dan lain-lain gitu kan ketika air naik dan lain-lain. Why-nya kenapa? Apakah teman-teman merasa bahwasanya itu adalah kesalahan masyarakat yang tidak bertanggung jawab dengan membuang sampah di mana saja atau dan lain-lain. Why? Dan yang terakhir adalah how-nya, guys. How-nya itu it means that you try to offer the solution. Ya. Jadi meskipun semuanya what-nya based on point of view, why-nya based on point of view, how-nya juga sama based on point of view. Karena subjektif kan. How-nya gimana tuh? Kasih solusinya tuh. Kenapa Jakarta banjir? Solusinya apa tuh? Terserah pendapat teman-teman aja nggak apa-apa. Oke? Kayak tadi juga gitu kan. Solusi dari kenaikan harga, misalnya kemarin kan BBM naik ya. Solusinya gimana tuh biar nggak naik gitu. Padahal minyak dunia nggak lagi naik juga, kenapa kita malah naik? Ya itu sepengetahuan teman-teman, nggak apa-apa. Using your own knowledge about that. Oke, seperti itu. Jadi what itu memahami inti dari permasalahannya. Why itu berarti menebak kenapa itu bisa kejadian. Dan how itu berarti teman-teman mencoba untuk ngasih solusi. Oke, and this is called constructive ideas. Jadi ketika teman-teman berpendapat dengan menggunakan 3 poin ini, berarti pendapat teman-teman bagus. You have a good opinion about that. Oke. How can we say that is a good opinion? Yaitu tadi, ada fitur-fitur ininya.
What-nya berarti pemahaman teman-teman tahu terkait masalahnya. Why-nya teman-teman mencoba untuk kasih gambaran mengapa itu jadi terjadi, mengapa itu bisa terjadi, dan how-nya teman-teman mencoba untuk ngasih solusi. Dan semuanya based on your opinion, based on your point of view. Oke, seperti itu. Now let's discuss about this, guys. Oke, nih open discussion. Ada 3 problem di Indonesia yang sekarang sedang terjadi, guys. Oke, sedang terjadi, dan ya beberapa masuk TikTok, beberapa masuk sosial media juga. Oke, what do you think about this? First problem, 8 years old smoking. Bocah 8 tahun merokok. Gimana tuh pendapat teman-teman? Mengapa itu terjadi? Apa solusinya? Oke. What-nya itu berarti teman-teman memahami masalah ini. Setelah itu silakan berpendapat, dan jadi what-nya itu pendapat teman-teman, why-nya teman-teman ngasih tahu kenapa itu bisa terjadi, how-nya itu teman-teman mencoba untuk ngasih solusi. That's the first problem. Oke, silakan. You may discuss. Talk happily. Talk friendly with your friends. Oke. Tenang aja, santuy. Number 2, students across the broken bridge. Ini di beberapa daerah di Lampung. Waktu itu saya lihat tuh di Lampung sama di Maluku, everyone. Students across the broken bridge. Jadi dia nyebrang dengan menggunakan jembatan yang hampir putus, dan di bawahnya arus sungainya sangat, the water flow is really high, it's really hard, okay, sangat keras, sangat deras. What do you think about that? Why it happened? And what is your solution about that? Okay, discuss with your friend happily, ya. It's like academic discussion, ya. It's like academic discussion. Number 3, which is the last, the impact of social media. Teman-teman boleh bilang positif, teman-teman boleh bilang negatif. Kenapa negatif, kenapa positif, dan apa solusinya kalau misalnya itu jadi negatif. Oke, ya kalau menurut saya sih itu depend, ya, depend. Tapi yang saya rasakan di impact of social media is positive, karena because I can control myself, I can control how much time that I spend for social media, and then how much I aware of my family when we are gathering or even talking together. Oke, seperti itu. Silakan, ada 3 permasalahan di Indonesia hari ini. 8 years old smoking, students across the broken bridge, the impact of social media. Silakan diskusikan bersama teman-teman. Oke, seperti biasa, orang yang ngomong masalah 1 muter dulu, ya. Masalah 2 muter dulu. Masalah 3 muter lagi. Dan orang yang pertama ngomong adalah abjad yang pertama. A dulu kah? B dulu kah? Silakan. Oke. You guys, let's start discussing about this. Oke. Silakan. Saya mau coba untuk move teman-teman ke breakout room. Oke. Oke. Good.